अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगानिस्तान में अमन के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा क्या किरदार अदा कर सकती है और ईरान के साथ जौहरी मुआहदा तोड़कर अमेरिका क्या हासिल कर पाएगा। इन मौज़ूआत के अलावा भी हम आपके लिए आज बहुत कुछ लेकर आए हैं। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका मेक्सिको सरहद पर पनाह के मुतलाशी किस इंतजार में हैं? गरीबों तक खाना पहुंचे। भूख के खिलाफ लड़ने वाली रॉबिन हुड आर्मी कोई नहीं। और लाहौर में अखाड़े क्यों खत्म होते जा रहे हैं? अफगानिस्तान में सिर्फ अप्रैल के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में 188 अफराद हलाक और 306 जख्मी हुए। ये कहना है अफगानिस्तान में शहरियों की सूरत हाल पर नजर रखने वाले सिविलियन प्रोटेक्शन एडवोकेसी ग्रुप का। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तामीर नौ से मुताल्लिक अमेरिका के खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी कार्रवाइयों में तेज़ी के बावजूद अफगान हुकूमत का अब भी मुल्क के सिर्फ 56% अजला पर कंट्रोल है। तालिबान के कब्जे में 14.5% अजला हैं, जबकि बाकी तकरीबन 30% के कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी है। और ये सूरत हाल माजी से भी कुछ खास मुख्तलिफ नहीं। अफगान तालिबान की सरगर्मियाँ सदर अशरफ गनी की मुज़ाकरात की पेशकश पर एक सवालिया निशान बन रही हैं। मुज़ाकरात की राह हमवार करने में अक़वाम मुत्तहिदा क्या अफगानिस्तान और अमेरिका की मदद कर सकती है? इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदा अमान अज़हर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिकी फ़ौज के साबिक मावनकार क्रिस्टोफर कोलेंडा से बात की। अमान, क्या कहना था उनका इस बारे में कि मुज़ाकरात की शक्ल क्या इस वक्त उनको नज़र आ रही है? जी सारा, क्रिस्टोफर कोलेंडा जैसे आपने कहा वो अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी फॉर डिफेंस के मुशीर अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर रह चुके हैं और बकौल उनके जो सदर गनी की फ़िलहाल अमन की पेशकश है वो तालिबान के लिए इस तरह है जैसे उन्हें कहा जाए कि आप हथियार फेंक दें, शिकस्त तस्लीम कर लें और उनसे अच्छा बर्ताव किया जाएगा, जबकि बकौल उनके वो कतन ऐसी अस्करी तौर पर सूरत हाल से दो चार नहीं है जहाँ पे वो हथियार फेंकें और शिकस्त तस्लीम करें। तो क्रिस्टोफर का कहना यह कि बजाय इसके कि फोकस पीस डील पर किया जाए जैसे कि 90 की दहाई में किया गया, इस्लामाबाद अकॉर्ड, पेशावर अकॉर्ड में, और बात नहीं बनी, अफगानिस्तान को एक तवील मुद्दती अमन अमल की ज़रूरत है जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा एक मौजूद फोरम है। ये बात उन्होंने ख़ुद किस तरह कही, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब के लिए अमन अमल शुरू करने के मौक़े ज़्यादा हैं बजाय इन कोशिशों के जो फ़िलहाल जारी हैं। अफ़गान तनाज़ा 3 सतहों पर मुश्तमिल है। एक तो बैनुल अक़वामी पहलू है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और दीगर ममालिक शामिल हैं जो जनूबी एशिया का हिस्सा नहीं। फिर इलाक़ाई पहलू है जैसे कि अफ़गानिस्तान और भारत समेत इसके हमसाया ममालिक, और फिर मकामी सतह जिसमें अफ़गान हुकूमत और तालिबान शामिल हैं। तो अमन अमल को इन तीनों सतहों पर मुनज़्ज़म करना होगा क्योंकि हर सतह पर मामले के बिगड़ने के मौक़े मौजूद हैं। मैंने क्रिस से यह भी दरियाफ़्त किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब अगर अफ़गान अमन अमल में सहूलतकार की हैसियत से शिरकत करते हैं तो फिर अमन मुज़ाकरात की क्या शक्ल होगी? The first major step is dialogue and confidence building measures. पहला मरहला बातचीत और एतमाद साजी पर मुश्तमिल होगा जिसमें तमाम फ़रीक़ैन अमन मुज़ाकरात के एजेंडे पर मुत्तफ़िक हों और एक दूसरे को इस तनाज़े में जायज़ पार्टनर्स के तौर पर तस्लीम करें। दूसरा मरहला फ़ौजी कार्रवाइयों में इत्तफ़ाक़ राय से कमी लाने पर मरकूज़ होगा ताकि जंग बंदी मुमकिन हो सके, और तीसरे मरहले में अफ़गानिस्तान के सियासी हल पर इत्तफ़ाक़ राय हो जिसे इलाक़ाई मुआहदों का पाबंद किया जाए ताकि तमाम फ़रीक़ैन इससे मुत्तफ़िक हों और ऐसे किसी भी मुआहदे को बैनुल अक़वामी गारंटी हासिल हो। is probably the most likely facilitator. इस एतबार से अक़वाम मुत्तहिदा बहुत मुनासिब और मोतबर सहूलतकार है जिसे अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों की हिमायत हासिल है। The Taliban has also indicated that they would support UN facilitation. जी, तो क्रिस की गुफ्तगू का मकसद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल अक़वामी सफारतकारी के जो इदारे हैं वो ज़्यादा मौजू हैं इन मुज़ाकरात के लिए तमाम, क्योंकि अदाकार वहाँ पहले ही मौजूद हैं, रियासती अदाकार, बजाय इसके कि अमेरिका, रूस, चीन तमाम अपनी मुख्तलिफ कोशिशें करें जैसे कि फ़िलहाल हो रहा है। ऑलराइट अमान अज़हर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिपोर्ट। अमेरिका ईरान के साथ बैनुल अक़वामी जौहरी मुआहदे का हिस्सा रहेगा या नहीं, इसका फैसला आइंदा 10 रोज़ में सामने आ जाएगा। इस मुआहदे में शामिल यूरोपीय ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका इससे अलहदा ना हो। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का यह दावा मुस्तरद कर दिया है कि ईरान इस मुआहदे की आड़ में खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बना रहा है।
مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں ثاقب الاسلام کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، ایران جوہری معاہدے کا جو فیصلہ ہوگا وہ تو اب کانگریس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ امریکی عہدیدار جنہوں نے اوباما دور میں یہ معاہدہ طے کروایا تھا وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ تو اس کو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ جی سارا، بالکل جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے آج ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ایران نے 2009 کے بعد سے کوئی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے، اور ان کے مطابق 2003 اور 2004 کے بعد سے ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور اب ایک سابق امریکی عہدیدار جو ایران کے ساتھ اس معاہدے کی گفت و شنید میں شامل رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاہدے کی کڑی شرائط اور جن میں انسپیکشن کے ایسے طریقے واضح کیے گئے ہیں جن سے یہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ایران نہ صرف ابھی بلکہ مستقبل میں بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ عہدیدار ہیں امریکہ کے سابق انرجی سیکٹری ارنسٹ مونس۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی گریٹا وین سسٹن کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں یہ باتیں کی۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان اور پھر اس پر صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کے بارے میں بھی خصوصی گفتگو کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام ہے، ہم نے ماضی میں اس کا اعلان کر دیا تھا۔ ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی نے برسوں پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پروگرام سال 2003 اور 4 تک ختم ہو چکا تھا۔ اس معاہدے کی بنیاد یہی تھی کہ اس پروگرام کے بعد جو بد اعتمادی تھی اسے ختم کیا جائے۔ معاہدہ اس بارے میں یہ ہے کہ ہم تصدیق کر سکیں کہ ایران مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانے کی کسی قسم کی سرگرمی میں ملوث نہیں۔ یہ کہنا کہ جوہری سرگرمی پابندی ختم ہونے کے بعد جو 15 سال تک ہیں ہم پھر سے وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہلے تھے، اور ایران پھر سے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کرے گا، میرے خیال سے ٹھیک نہیں۔ ایران سے اس معاہدے میں پہلے تصدیق کرنے کو بعمل طریقہ موجود نہیں تھا، جو دنیا بھر میں مشکل ترین ہے، لیکن اب تصدیق کرنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہی چیز ہے جو انٹیلیجنس کی طرف سے کسی بھی قسم کی مشکوک سرگرمی کی اطلاع کی صورت میں اس معاہدے کی اہمیت بڑھا دیتی ہے۔ اس معاہدے کے بعد ایران کے لیے مشکل ہوگا اگر وہ واقعی کوئی جوہری ہتھیار بنانے کا پروگرام شروع کرتا ہے، کیونکہ معاہدے میں ایسی شقیں ہیں جن کے مطابق ممکنہ طور پر اقوام متحدہ کی قرارداد کی ضرورت ہوگی، اور شدید اور فوری بین الاقوامی رد عمل آئے گا جس سے ایران پر بھاری اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ایران خود کو بہت تنہا کر دے گا، اور اگر ہم یہ معاہدہ توڑتے ہیں تو جیسا کہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے یورپی اتحادیوں اور ایران کے درمیان بڑی خلیج پیدا ہوگی۔ اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکی سابق وزیر توانائی یہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ اس معاہدے سے الگ ہوتا ہے تو صورتحال نہایت پیچیدہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کا اثر ان یورپی ملکوں پر پڑے گا جو ایران کے ساتھ پہلے ہی تجارت کر رہے ہیں، اور اگر وہ یہ تجارت بند کر دیتے ہیں اور ایران پر اقتصادی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو امریکہ کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکی حکومت آنے والے دنوں میں یعنی کہ 12 مئی تک کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ صدر ٹرمپ اس معاہدے کے حوالے سے یورپی جو ممالک ہیں ان سے کیا تبدیلی کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ثاقب۔ دنیا کے کئی ملکوں میں تشدد اور امتیازی سلوک سے متاثر ہونے والے پناہ کی درخواست کے ساتھ روزانہ امریکہ پہنچتے ہیں۔ یہاں کا قانون اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اس وقت وسطی امریکی ملکوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 150 افراد امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر کھڑے ہیں۔ صدر ٹرمپ انہیں یہاں تک آنے کی اجازت دینے پر میکسیکو کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں۔ فی الحال اس قافلے کے تقریباً 25 افراد کی پناہ کی درخواست پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپنے ملکوں میں جرائم اور تشدد سے جان بچا کر فرار ہونے والے امریکی سرحد پر اس وقت کیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جذبات کا ایک طوفان اپنے اندر سموئے 150 سے زائد تارکین وطن کا ایک قافلہ کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد امریکہ پہنچا ہے۔ ان میں سے بیشتر کا کہنا ہے کہ وہ شمالی اور وسطی امریکی ممالک میں تشدد سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا۔ امریکی قانون کسی بھی ایسے شخص کو پناہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ اسے اپنے ملک میں خطرات کا سامنا ہے، لیکن امریکہ میکسیکو سرحد پر پہنچ کر بھی ان تارکین وطن کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس داخلی راستے پر ایک وقت میں 300 درخواست گزاروں کی مدد ممکن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گنجائش کے مطابق لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور حکومت، سب سے امیر ملک کے پاس 200 پناہ گزینوں کی جو انتہائی مجبور ہیں کارروائی پوری کرنے کی صلاحیت نہیں؟ یقین نہیں آتا۔
इनमें से बहुत से अपने सामान के साथ रात खुले आसमान तले गुजार रहे हैं। सदर ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वो इस काफिले पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इस अमरीकी पॉलिसी पर भी तनकीद की जिसके तहत अमरीका में दाखिल होने वालों को पकड़ने के बाद उनकी पनाह की दरख्वास्त का नतीजा निकलने तक आज़ाद रहने दिया जाता है। अगर वो हमारी मलकियत को, हमारे मुल्क को हाथ भी लगाएंगे तो आप उन्हें पकड़कर फिर से हमारे मुल्क में छोड़ देंगे। ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। तो कानून बदलने की ज़रूरत है। अमरीका के दाखिली रास्तों पर पनाह की दरख्वास्त के साथ आना अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। मैक्सिको के साथ 3000 किलोमीटर लंबी सरहद की निगरानी करने वाले महकमे यूएस बॉर्डर पेट्रोल का लोगों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि वो मखसूस दाखिली रास्तों से ही अमरीका आने की कोशिश करें। हमें अंदाजा है कि उनका एक ख्वाब है, ज़रूरत है, लेकिन इस मुल्क के कुछ कवानीन हैं और हमें उन पर अमल करना है। हम इस मुल्क में दाखिल होने वाले हर शख्स से कानून की पाबंदी की तवक्को करते हैं और हम उनके नफाज के लिए यहाँ मौजूद हैं। पनाह के इन ख्वाहिशमंदों में तकरीबन निस्फ तादाद बच्चों की है जो अपने वालिदैन के साथ आए हैं। सबको यकीन नहीं कि उन्हें पनाह मिलेगी। लुइस पेवन ने खुद मैक्सिको में रुकना मुनासिब समझा, जबकि वो अपनी बीवी और बेटी को पनाह की दरख्वास्त दायर करने के लिए आगे भेज रहे हैं। उधर होंडुरास में सब मर चुके हैं। वहाँ तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन यहाँ सरहद के इस तरफ शायद मैं एक दिन उसे दोबारा देख सकूं। रेमोन टेलर के साथ सबा शाखान, उर्दू VOA। क्वेटा में हज़ारा बिरादरी की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हज़ारा टारगेट किलिंग का अज़ खुद नोटिस लिया है। इस खबर की तफसीलात समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आई है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आप वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो प्रोग्राम्स बराह रास्त सुन सकते हैं और व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा भी देख सकते हैं। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। जनूबी एशिया का शुमार दुनिया के उन खित्तों में होता है जहां भूख का मसला संजीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो खाना जो किसी का पेट भर सकता है ज़ाया होने के बजाय किसी के मुंह में जाए, ये मिशन है रॉबिन हुड आर्मी का। इसके सिपाही पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में घरों और रेस्टोरेंट्स में पका हुआ खाना नादार अफराद तक पहुंचाते हैं, ऐसे अफराद के पास जिनके पास पेट भर खाना भी नहीं। रॉबिन हुड आर्मी के ये जवान काम अपना कितनी तंदही से कर रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं ऋतुल जोशी के साथ दिल्ली की सड़कों पर। जूही शाही एक फौज की सिपाही हैं। ऐसी फौज जिसकी जंग भूख से है, जिसका असला है खाना। रीनू विद जैसे कई लोग, खास तौर पर जूही की फौज रॉबिन हुड आर्मी के लिए खाना बनाते हैं। अगर मैं खुद ये काम करने जाऊं तो मैं किसी भी ग्रुप की जरूरत पूरी नहीं कर पाऊंगी, चाहे वो कोई यतीम खाना हो या शेल्टर। लेकिन यहाँ कई लोग मिलकर खाना देते हैं तो मिकदार भी ज्यादा होती है। भूख के खिलाफ जंग बड़ी है और रास्ता लंबा, लेकिन जूही के साथी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स, वेडिंग्स, पार्टी से जो खाना बच जाता है या फिर रेस्टोरेंट्स हमारे लिए फ्रेश खाना भी बनाते हैं, वो लेती है और गरीबों में बांटते हैं हम। हमारा यही आइडिया है कि गरीबों तक खाना पहुंचे और कोई खाना वेस्ट ना हो। हर इतवार रॉबिन हुड आर्मी के सिपाही खाना जमा करने निकलते हैं। रेस्टोरेंट्स इनके लिए पहले से ही खाना तैयार रखते हैं। फूड कॉल आते ही काम शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रजाकार बढ़ते हैं, खाने की मिकदार में भी इजाफा होता जाता है। फिर शुरू होता है मुहिम का सबसे खूबसूरत हिस्सा, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना। हर संडे कुछ बच्चे हैं जिनको लगता है कि दीदी आएंगी, भैया लोग आएंगे, खाने को ले आएंगे, फिर वो आपसे डिमांड भी करते हैं, दीदी नेक्स्ट टाइम ये लेके आना, दीदी हमें ना बर्गर खिला देना। रॉबिन हुड आर्मी के रजाकार ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग या तालिबे इल्म हैं। 4 साल पहले भारत में शुरू होने वाली रॉबिन हुड आर्मी आज कराची समेत दुनिया के 60 शहरों में है। ये कहीं किसी से 1 रुपया नहीं मांगते। मांगा जाता है तो सिर्फ भूखों के लिए खाना और उनके साथ बिताने के लिए कुछ वक्त। एवरी संडे मेरा ये कि एक मतलब स्केड्यूल बन चुका है दैट
5 o'clock to 7 o'clock میں ان کے ساتھ ہی ہوں. پارٹیز ہو, گیدرنگ ہو, سوشل گیدرنگ ہو, دوستوں سے ملنا ہو, وہ آفٹر 7 میں کر لیتا ہوں. اتوار کو کھانا جمع کرنے کے علاوہ رضاکاروں کو کسی بھی روز بینکویٹ ہالز یا ہوٹل سے بچا کھانا لے جانے کا پیغام آ جاتا ہے. کئی دفعہ کھانا بانٹتے بانٹتے رات گزر جاتی ہے, لیکن اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کی خوشی شاید انہیں تھکان کا احساس ہونے ہی نہیں دیتی. رتل جوشی, اردو VOA, دلی. بھوک کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی کمی کا مسئلہ بھی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. فرانس کی ایک کمپنی کی کوشش ہے کہ سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنا کر یہ مسئلہ حل کیا جائے. یہ ممکن کیسے ہوگا, دیکھتے ہیں اس ہفتے کے ٹیک سیگمنٹ میں. فرانس کی ایک کمپنی مرین ٹیک دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ 1 میٹر قطر کا یہ گیند نما آلہ دنیا میں صاف پانی کی کمی کے مسئلے کا حل ہے. ہیلیو نامی یہ آلہ سورج کی کرنوں کے ذریعے سمندر کے نمکین پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے کشید کرتا ہے. بخارات اس آلے کی چھت پر اکٹھے ہوتے ہیں, جنہیں اس کے درمیان میں لگی ایک ٹرے کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے. شروع میں ہم نے آسانی کی خاطر ہلکا مٹیریل استعمال کیا, جس سے گیند کی موٹائی کم تھی اور وہ سورج کی گرمی سے پگھلنے لگی. سورج کی تیز شعاؤں کو اس کے پیندے میں لگے آئینے کے ذریعے منعکس کرنے سے درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جسے ہلکا مٹیریل برداشت نہیں کر سکتا. اس گیند کو بنانے والی کمپنی مرین ٹیک کا کہنا ہے کہ کئی ملکوں میں صاف پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے سال 2030 تک پینے کے تازہ پانی کی طلب میں 50% اضافہ ہوگا. کمپنی کے CEO کا کہنا ہے کہ انہوں نے بحیرہ روم کے ساحل پر ایک واٹر پلانٹ میں اس آلے کا تجربہ کیا ہے, جو قدرے کم قیمت ہے اور اس کی زندگی بھی 30 سال ہے. ابو ظہبی میں زیرو کاربن سٹی کی پلاننگ کرنے والوں نے بھی اس آلے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. ابو ظہبی اس سسٹم کو, جو مکمل طور پر آٹومیٹک ہے اور ماحول دوست ہے, دنیا میں سب سے پہلے مصدر نامی ایک نئے شہر میں استعمال کرے گا اور سال کے آخر تک ایک صحرائی ملک میں پہلا فارم تعمیر ہو چکا ہوگا. مرین ٹیک کا کہنا ہے کہ ہیلیو نامی یہ آلہ انتہائی درجہ حرارت کی مدد سے بیکٹیریا اور جراثیم کو مار کر ایسے کسی بھی قسم کے پانی کو صاف کر سکتا ہے جو انسانی استعمال کے لیے ناقص ہو. جبکہ کمپنی کے مطابق جنوبی افریقہ میں ایسے ہی 1 لاکھ آلات پر مشتمل ایک پلانٹ لگانے کے لیے بات چیت جاری ہے, جو ایک پورے شہر کو پانی فراہم کر سکے گا. ثاقب الاسلام, اردو VOA. امی, حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے, افغانستان کے یا پھر پاکستان کے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھتے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی, بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی, ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان میں آج کبڈی سپر لیگ کا افتتاحی میچ ہوا. پنجاب کا یہ روایتی کھیل کھیلنے میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد اب کم ہوتی جا رہی ہے. وجہ جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور کے کچھ اکھاڑوں اور جمز میں. لتاڑنا پچھاڑنا, پچھاڑ کے اکھاڑنا, یہ کھیل کسی دور میں پنجاب کے گبرو جوانوں کی پہچان, ان کی شان تھا. لیکن پنجاب کے دل لاہور میں اس کھیل کے لیے اپنی پہچان برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے. شہر میں پہلے جہاں 25 سے 30 اکھاڑے تھے, اب مشکل سے 5 سے 7 مٹی کے میدان باقی رہ گئے ہیں. پہلوانی کرنے کے لیے کم سے کم 3-3.5 ہزار روپیہ ڈیلی آپ کو چاہیے. دودھ چاہیے کوئی 3-4 گڑویاں, پاؤ بادام صبح, پاؤ شام کو, اور مکھن ہے, جوس ہے. ایسے یہ سارے ورزش کے لیے یہ چیزیں ساری کھانی پڑتی ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے اچھے پہلوان ہیں جو صرف پیسے کی وجہ کے ساتھ وہ پہلوانی نہیں کرتے. حکومت کی جانب سے شروع کیا جانے والا مسلم ہیلتھ کلب بھی اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے.
ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। इस खेल में अब सिर्फ वही नौजवान कदम रखते हैं जिनका ये आबाई पेशा है। ज्यादातर लोग अब रुख कर रहे हैं शहर में जगह जगह बने जिम्स का। आजकल जो ज़माना चल रहा है वो जीरो फिगर का चल रहा है, खास तौर पे लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए जो है वो स्लिम फिट चल रहा है। मेन फिजिक कैटेगरी जो है वो पाकिस्तान में भी पिछले साल इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, और अब ये उसका दूसरा साल है, तो इसकी फ़िटनेस मॉडल की तादाद इजाफा बहुत देखने को मिला है। फ़न पहलवानी को तो इतना सपोर्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट, इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं लोग। बॉडी बिल्डर्स की ट्रेनिंग करने वाले शाहवेज कहते हैं कि अखाड़े के मुकाबले में जिम हर तरह के फिटनेस गोल्स रखने वालों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जिम में हर स्पोर्ट्समैन आता है, लेकिन अखाड़े में हर स्पोर्ट्समैन नहीं जाता। जाहिर है जिनकी फ़िज़ीक अच्छी होती है उनको मॉडलिंग के ऑफर्स आ सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके कोचिंग करते हैं अच्छे जिम्स में, तो वहाँ पर भी आपको इनकम के अच्छे सोर्सेज हैं। वक्त बदलने के साथ फिट रहने का अंदाज बदल रहा है। नौजवान वो रास्ता तलाश कर रहे हैं जहां ना सिर्फ अच्छी सेहत बल्कि कामयाब कैरियर बनाने का इम्कान भी ज्यादा रोशन हो। फिट खुद को रखने के लिए किसी भी जगह का इंतखाब किया जा सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिट रहने के लिए कोई ख़ास उम्र नहीं होती, और इसकी जीती जागती मिसाल है न्यूयॉर्क की 102 साला एथलीट आइडा केलिंग। आइडा ने 67 साल की उम्र में अपने 2 बेटों के कत्ल के सदमे का मुकाबला करने के लिए एथलीट बनने का फैसला किया। 95 साल की उम्र में 60 मीटर दौड़ में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, और फिर 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली 100 साला खातून बनी। रोज़ाना की वर्जिश उनकी ज़िंदगी का मामूल है, और हाल ही में सामने आने वाली अपनी किताब एंट नथिंग ब्रिंग मी डाउन, या मुझे कोई चीज़ अफसरदा नहीं कर सकती में, उन्होंने अपनी जिंदा दिली का राज बयान किया है, और हर उम्र के लोगों के लिए उनके पास एक मशवरा भी है। उठें और अपने जिस्म को हरकत दें, बेकार मत बैठें, उठें और कुछ करें। बेकार मत बैठें, उठें और कुछ करें। इस मुस्बत पैगाम के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय और तजावीज़ आप हमें दे सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमारा ट्विटर हैंडल @urduvoa, या फिर आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।